सांग माने राजू पूरा निशारे से राति 11टा बेले निज रूम को जाई सोइबाकू चलीगला। आउ तार बहु थिला शबनम। से सारा घर काम सारुथला और तार रूम को जीवाकू बाहरिला। एबे तार सासू ताकू रोकी कहले जे तोर ससुरंक देह खराब अछि, तांकू थरे पानी आउ मेडिसिन दे जा। शबनम सासूंक कथा को माने जाई ता ससुरंक रूम को जाइथिला। जेमिति से रूम भीतर को जाइछि सासू बाहर कबाट को बंद करदेले। शबनम चकित होइगला एवं किछि बुझी पारु नथिला। से किछि भाबिबा और करिबा पूर्वरु ताकू ससुर ता हाथ धरी ताकू निज आडकू टाणी नेले एवं शबनम सहित जोर जबरदस्त करबाकू लागले। सांग माने किंतु एही रहस्य जानला परे जा हला आपण माने आपणक पाद तळु माटी खसी जिवो। सांग माने ए पूरा कहानी को एही वीडियो रे जानंतु। सर्वप्रथम वीडियो को लाइक करंतु एवं चैनल को सब्सक्राइब करंतु। सांग माने आजिर सत्य घटना उत्तर प्रदेश रो भोजीपुर गाँव रो जेउठारे राजू नामक व्यक्ति रहउथिले। तांको परिवार रे सेठारे तांको स्त्री एवं गोटे पुओ थिला जहार नाम सलमान थिला। सांग माने राजू जने ऑटो चालक थिले एवं से ऑटो चलाउथिले एवं से ऑटो चलाई तांको परिवार को चलाउथिले। राजू खाइबा पीबा रे एते खर्च करुथिले जे से घर को भलो भाबरे पैसा देई पारु नथिले। तांकर मद एवं अन्य निशार अभ्यास लागि जाइथिला। एही कारणरु तांको पुओ सलमान तांको समस्त कमाई एवं सैलरी मां को देउथिले। एपरि भाबरे तांकर जहा जेमिति भଳି मैनेज करुथिले। किछि खर्च अधिक हेले मध्ये समान समस्या को मैनेज करि परथिले। जेउ काम तांको पितांको करिबार थिला सेही काम सलमान करुथिले एवं से घर को भलो भाबरे मैनेज करुथिले। एही भଳି भाबरे सलमान जवान हेबाकू लागिले एवं तार मां तांको पुओ पई प्रस्ताव रखिबा आरंभ करतेले। अनेक बंधु बांधवंकु कहिले जे जदि भलो झियो मिले तेबे निश्चय कहबा। सांग माने गोटे दिन राजूंक घर को तांकर जने बंधु आसिले एवं से कहले जे पाख गाँ रे गोटे झियो अछि, देखिबाकू भलो आउ भारी ठाकुर भक्ति। से झियो को देखि पसंद करंती एवं कहंती जे एई झियो आम घरर बहु हेबो। सांग माने विवाह तारीख निश्चित हुए एवं एई तारीख रे सलमान एवं शबनम को विवाह अति धूमधाम रे होइथाय। शबनम विदाय होई तांको सासू घर को पहुंचिले एवं तापरे प्राय गोटे मासरे शबनम समस्त शाशुघर लोकंकर हृदय जीति नेइथिला। कारण शबनम भल एवं संस्कारी झियो थिले। से सबु काम को भलो भाबरे करथिले एवं सासू को केबे कोनसे सुजोग देउ नथिले कि तांको किछि कहबाकू पड़िबो। एही भଳି भाबरे समय कटि जाउथला एवं शबनम को विवाह को प्राय 1.5 वर्ष होई गला। सांग माने एही 1.5 वर्ष रे शबनम कर कोनसे पिला होई नथिला। विवाह को 1.5 वर्ष होई गला परे शबनम को सासू तांको भिन्न भिन्न प्रकारर कथा कहबाकू लागिले। से अनेक कथा शबनम को कहउथिले। पिला न हेबा कारणरु ताना मारुथिले। एही भाबरे घरे अशांति आरंभ हेबाकू लागिला। शबनम कर सासू शबनम को शांति रे रखिबाकू देउ नथिले एवं शबनम को सबु समय रे कोनसी ना कोनसी अभियोग करी रखुथिले। एहा को देखि शबनम एवं तांको स्वामी सलमान उभय चिंता रे रहउथिले। तांको केते डाक्टरंक पाखकू जाई चेकअप एवं अनेक परीक्षा कराउथिले किंतु कोनसे समाधान मिलु नथिला। तेबे सेमाने भाबुथिले जे पदे सेमानंकर केबे भी पिला हेबो नाही। सांग माने एही भଳି भाबरे समय कटि जाउथिला एवं शबनम प्रतिदिन तांको सासूंक कथा सुनुथांती। एही मध्यरे गोटे दिन शबनम कर सासू घर को जने बंधु आसिले। शबनम कर सासू तांको सहित बसी आलोचना करथिले एवं शबनम को समस्त दुखर कथा तांको कहिदेले। कहले जे मोर बहुर विवाह को 1.5 वर्ष होई गलानी किंतु कोनसी पिला हेउ नै। जे बंधु आसीथिले से कहले जे पाख गाँ रे जड़े बाबा अछंती। से कहले जे से तंत्र मंत्र करी लोकंकर पिला छुआ कराउछंती। से चाहिले तुमर भी चिंता जीव, तुम बहुंकर मध्य पिला हेबो। सेमानक कथा सुनी शबनम कर सासू खुशी हेले एवं कहले जे कम से कम किछि खुशीर खबर आसिला। परे गोटे दिन परे शबनम कर सासू शबनम को नहीं एही बाबांक पाखକୁ गले। शबनम कर सासू सबु कथा को कहिदेले एवं कहले जे 1.5 वर्ष हैला तथापि किछि पिला नाही। तापरे बाबा मंत्र पाठ करबाकू आरंभ कले। शबनम कर सासू मध्य सेटारे बसिथिले। मंत्र पाठ करबा समय रे बाबा शबनम सहित अश्लील कार्य करबाकू लागिले। बाबांकर एही अश्लील कार्य को देखि शबनमकर सासू एहा सही पारि नथिले। आउ सेठी बाबांकू गाली करबाकू लागिले एवं कटु कथा कहबाकू लागिले। या परे से तांको बहु शबनम को नै घर को फेरी आसिले। समय बीती जाउथिला। गोटे दिन सलमान तांको काम पई बाहरिले एवं ड्यूटी रे पहुंची गले। ड्यूटी रे थिबा तांको मालिक सलमान को पई बाहर को जिबाकू कहिले। सलमान बाहर को जिबा परे प्रति मास छुट्टी नै घर को आसी तांको परिवार सहित मिसिबार
ରୁଟିନ ରଖିଲେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସଲମାନ ବାହାରେ ରହିବାରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ଏବଂ 3 ମାସ କଟିଗଲା। ଏହି ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ବହୁ ସ୍ୱପ୍ନ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ପଡିଗଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଦୂରରେ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ମନ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା। ସେ ଗୋଟେ ଦିନ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଫୋନ କରି କହିଲେ ଯେ ସେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କାରଣ ତା ମନ ଏଠାରେ ଲାଗୁନାହିଁ। ସଲମାନ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବୁଝେଇବାରେ ଲାଗିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଯଦି ତୁମେ ମଧ୍ୟ ମୋ ସହିତ ଏଠାକୁ ଆସିବ ତାହେଲେ ଘର କାମ ଆଉ ମୋର ମା ବାପାଙ୍କର ଦେଖାଶୁଣା କିଏ କରିବ? ସଲମାନ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ମାତ୍ର 1 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏଠାରେ ଅଛି। 1 ବର୍ଷ କଟିଗଲେ ମୁଁ ପୁଣି ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବି। ସେଇ କଥା ଶୁଣି ଶବନମ ଅନ୍ତରରୁ ଦୁଃଖିତ ହୋଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ କିଛି କହିପାରୁ ନଥିଲେ। ସେଇ ରାତିରେ ଶବନମଙ୍କର ଶାଶୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ରାଜୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମର ପୁଅର ଦ୍ୱାରା କିଛି ପିଲାଛୁଆ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ତେବେ ତୁମେ କିଛି କର, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମ ବୋହୂ ଗର୍ଭବତୀ ହେବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ କଥା ଶୁଣି ଶବନମଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର ମଧ୍ୟ ସହମତ ଦେଇ କହିଲେ, ଯଦି ଏମିତି କଥା ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି, ଏହା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ହେବ। ପରେ ଆଗାମୀ ରାତିରେ ସେମାନେ ଶବନମଙ୍କର ଶାଶୁ ଏବଂ ଶ୍ୱଶୁର ଶବନମ ସହ କେମିତି ଏଇ ଖରାପ କାମ କରିବେ ତାହା ଯୋଜନା କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ। ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଯାହା ସାଧାରଣ ଦିନ ପରି ଚାଲିଥିଲା। ଶବନମଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର ସକାଳେ ଅଟୋ ନେଇ କାମକୁ ବାହାରିଲେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ରାତି 8ଟା ହେଲା ପରେ ସେ ବହୁତ ମଦ ପିଇଥିଲେ, ଏମିତି ଯେ ସେ ଚାଲି ପାରୁ ନଥିଲେ। ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଘରକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ରୁମର ବିଛଣା ଉପରେ ବସିଗଲେ ଏବଂ ଶବନମ ରାତିର ଖାଦ୍ୟ ବନେଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲା ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା। ଶବନମଙ୍କର ଶାଶୁ ଖାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଶବନମଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର ଖାଇଲେ ନାହିଁ। ରାତିର ସବୁ କାମ ସାରି ଶବନମ ଶୋଇବାକୁ ତାଙ୍କ ରୁମକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ସେତେବେଳେ ଶବନମଙ୍କ ଶାଶୁ ତାଙ୍କ ରୁମକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ତୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ, ସେ ଚାଲିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯା ତାଙ୍କ ରୁମକୁ ଯାଇ ଦେଖ, କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ଥିବ, ପାଣି ଆଉ କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି କଣ? ଶବନମ ତାଙ୍କ ଶାଶୁଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ସାନମା ରୁମକୁ ଗଲା। ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ରୁମକୁ ପଶିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ବାହାରୁ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଏହା ଦେଖି ଶବନମ ମନରେ ଏକ ଛନକା ପଶିଗଲା। ଶବନମକୁ କିଛି ବୁଝିବାକୁ ସମୟ ନଥିଲା ଯେ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ଶାଶୁ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ସେ ଏଇ କଥା ଭାବିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଶବନମ ହାତ ଧରି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଟାଣି ନେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହ ଖରାପ ଆଚରଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଗଲେ। ଶବନମ ବହୁତ ବିରୋଧ କଲେ, ଆପଣ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଏହା ଭୁଲ କାମ, ଏମିତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେ ବହୁତ ଚିତ୍କାର କଲେ ଏବଂ ଚିଲ୍ଲାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆବାଜ କାହାକୁ ଶୁଭୁନଥିଲା। ଆଉ ଶବନମଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର ତାଙ୍କ ସହ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ କଲେ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ ବନାଇଲେ। ଏଇ ସବୁ କିଛି ଶବନମଙ୍କ ଶାଶୁ ବାହାରୁ ଦେଖୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ଶବନମଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର ଶାନ୍ତ ହେଲେ। ତାପରେ ଶବନମଙ୍କର ଶାଶୁ ଘରକୁ ପଶି ଶବନମକୁ ତାଙ୍କ ରୁମରୁ ବାହାର କରିନେଲେ। ଶବନମ ବିକଳ ହୋଇ ରଡୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଘରେ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳୁନଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ରୋଜ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ ଶବନମ ଏବେ ଏମିତି ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲେ। 3 ମାସ ଏମିତି କେମିତି ଚାଲିଗଲା। ଗୋଟେ ଦିନ ଶବନମଙ୍କର ଅଚାନକ ଦେହ ଖରାପ ହେବାରେ ଲାଗିଲା ଆଉ ସେ ବାନ୍ତି କରୁଥିଲେ। ଏହା ଦେଖି ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ସନ୍ଦେହ କଲେ ଯେ ସେ ମା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସେ ଶବନମକୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଲେ। ଡାକ୍ତର ଚେକ୍ କରିବା ପରେ ଡାକ୍ତର କହିଲେ ଯେ ଶବନମ ମା ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ଶାଶୁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ ଏବଂ ଘରେ ଖୁସିର ମହଲ ଖେଳିଗଲା। ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହା ଜଣାଯିବା ପରେ ସେ ସନ୍ଦେହ କରିଲେ, କାରଣ ସେ ଘରେ ଥିବା ବେଳେ ଏମିତି କିଛି ହୋଇନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ କାମ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଆସିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଏଇ ଘଟଣା ଘଟିଲା। ସେ ବୁଝିପାରୁଥିଲେ ଯେ ଏବଂ ଶବନମ ସବୁ ସତ କଥା କହିଦେଲେ, କିପରି ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ତାଙ୍କ ସହ ଖରାପ କାମ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏଇ ପିଲା ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ପିଲା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସି ଯାଇଥିଲା। ସେ ବହୁତ ବିଚଳିତ ହୋଇ ପଡିଥିଲେ ଆଉ ଘରକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ମା ବାପାଙ୍କୁ ବହୁତ ଝଗଡା କଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ କାଟି ସେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ନେଇ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଏବଂ ଆଜି ସଲମାନ ଓ ଶବନମ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଆନନ୍ଦରେ ବିତାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସଲମାନ ତାଙ୍କ ମା ବାପାଙ୍କ ସହ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲେ ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇ କାହାଣୀ ଉପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତ କଣ ଅଛି? ଆପଣ ମତ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।